अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ब्यूरो रिपोर्ट में खुश आमदीद। मैं हूँ फरजाना अली। नाजरीन, जैसा कि आपको पता है कि कोरोना वायरस इस वक्त न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक मसला बना हुआ है। दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक भी इसके आगे बेबस हो गए हैं। सारे जब हम देखते हैं ओवरऑल सिचुएशन को तो हमें ऐसे लगता है कि बड़े बड़े तरक्की याफ्ता ममालिक जिनके हवाले से हमें बहुत बड़ी खुशफहमियाँ थी, उनके भी निज़ाम सेहत जो हैं वो इस कोरोना वायरस के आगे कोलैप्स होकर रह गए हैं। कई आपने देखा होगा कि न सिर्फ डेथ सामने आ रही हैं बल्कि लाखों अफराद जो हैं वो कोरोना वायरस का शिकार भी हो रहे हैं। अगर हम पाकिस्तान की सूरत हाल देखें तो शुरू में हमें अंदाज़ा ही नहीं था कि ये वबा इस कदर तेज़ी से पाकिस्तान में आएगी, लेकिन फिर हमने देखा कि ताफ्तान से मामला एक शुरू हुआ और उसके बाद पाकिस्तान की मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर भी हमने देखा कि किस तरह बैरून मुल्क से आने वाले लोग जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर दाखिल हुए थ्रू दीज एयरपोर्ट्स। और फिर ताफ्तान का, जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया, वो भी एक बहुत बड़ा मसला था। ये जो ताफ्तान से लोग आए वो पख्तूनख्वा में दाखिल हुए और फिर पाकिस्तान में गिलगित बल्तिस्तान में मुख्तलिफ इलाकों में भी गए। पख्तूनख्वा भी इसका बहुत ज़्यादा शिकार हुआ। ख़ुसूसन जब हम डेरा इस्माइल खान की बात करते हैं तो शुरू में वहाँ पे भी जो मामला देखने में आए वो भी कुछ तसल्ली बख्श नहीं थे, जिसकी वजह से मामला जो है वो ख़राब हुए। बहरहाल ये सारी सूरत हाल है, इसको भी आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ हम बात करेंगे कोरोना वायरस की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र हुकूमत पर जो एक दबाव था, अगरचे लॉकडाउन है, लॉकडाउन नहीं है, कहीं लॉकडाउन है कहीं नहीं है, सवात में कर्फ्यू है, सवात में कर्फ्यू नहीं है। ये एक अजीब सी कशमकश है जो इस वक्त पूरे मुल्क में हमें नज़र आ रही है। और साथ ही साथ हम बात करेंगे प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में अपने नुमाइंदगान से जो खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अहम अजला में इस वक्त ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं और वहाँ की क्या सूरत हाल है। और साथ ही साथ थोड़ा सा मैं ज़रूर बात करूँगी लोगों के बिहेवियर के हवाले से, जो हमने देखा आपको भी दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम जाएंगे अपने बलूचिस्तान के ब्यूरो चीफ मुजीब अहमद के पास, जो इस वक्त क्वेटा में मौजूद है और हमारे साथ भी मौजूद है। मुजीब साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम फरजाना। मुजीब साहब, जो सूरत हाल मैंने रखी नाजरीन के सामने शुरू में, यकीनन ये आपके सामने आप लेके आऊँगी और सवालात के ज़रिए थोड़ा सा इसको देखेंगे। बलूचिस्तान भर में भी लॉकडाउन है, क्या सूरत हाल है? लोग इस पर अमल दरामद कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ सिचुएशन थोड़ी सी हमें अजीब सी नज़र आती है, जुज़वी सा लॉकडाउन है। आपके यहाँ क्या सूरत हाल है? जी फरजाना, लॉकडाउन बहुत मौसर जा रहा है बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से और इस हवाले से लोग भी काफ़ी हद तक ताउन कर रहे हैं, ख़ुसूसन ताजर बरादरी इस हवाले से ताउन कर रही है। लेकिन आवाम का रवैया अब भी गैर संजीदा है। अगरचे बाज़ार बंद हैं, दुकानें बंद हैं, लेकिन फिर भी लोग सड़कों पे फिरते नज़र आते हैं और सिर्फ ये देखने के लिए कि लॉकडाउन क्या है, दिल को तसल्ली देने के लिए कि कैसा होता है, अपने बच्चों को लेके घूमते फिरते नज़र आते हैं। ये बड़े अफसोसनाक रवैया है। यहाँ पे जो काम कर रही है हुकूमत वो ये है कि वो पुलिस की ज़िम्मेदारी उन्होंने फ़िल वक्त लगाई हुई है और वही इस मामले को देख रही है। अगरचे सख्ती नहीं की गई, लोगों से प्यार मोहब्बत से बात की जा रही है, उन्हें समझाया जा रहा है। दीगर फोर्सेस जिनमें FC और आर्मी है वो सड़कों पे इस वक्त नहीं है। कोशिश ये है हुकूमत की कि पहले मामलात को ख़ुद देखे, लोगों को आगाही दे। और जो मसला दरपेश है, आपने अपने इंट्रो में भी इसका जिक्र किया, वो है दिहाड़ीदार मजदूर का। वो दिहाड़ीदार मजदूर इस इंतज़ार में बैठा है कि कब हुकूमत की तरफ से ऐलान करदा इमदाद उस तक आएगी। वफाकी हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया है कि 3,000 रुपये देंगे माहाना, जबकि बलूचिस्तान हुकूमत 15,000 रुपए का ऐलान कर चुकी है। लेकिन इसके लिए कोई मैकेनिज़्म मौजूद नहीं है कि दिहाड़ीदार कौन से मज़दूरों को पैसे दिए जाएंगे, क्या लिस्टें बन रही हैं, क्या जो लोग इस वक्त मीज़ान चौक या दीगर इलाकों में कोयटा के बैठे हैं रोज़गार के लिए उनको राब्ता किया गया। ऐसा अब तक कुछ नहीं हुआ। आखिर इन लोगों का क्या होगा? कुछ निजी तंजीमें ज़रूर इस हवाले से काम कर रही हैं, वो राशन लेके इन मज़दूरों तक जा रही हैं, उनको पहुंचा रही हैं, लेकिन सरकारी तौर पर इसको देखने की ज़रूरत है। क्योंकि जो सूरत हाल है, अगर कोरोना से ये लोग बच भी गए
تو بھوک افلاس کے ہاتھوں یہ ضرور مارے جائیں گے۔ کوئٹہ کی جو نوائی آبادی ہے وہاں پہ اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو روز کماتے اور روز کھاتے ہیں، اور ایسے موقع پہ جب ان کو راشن مہیا نہیں کیا جا رہا تو وہ کیسے گزارا کریں گے، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ جی، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ کوئی میکنزم بھی ابھی تک واضح نہیں ہے کہ کیا ہوگا، کیونکہ مجیب کئی لوگ یہ کہہ رہے ہیں جب یہ اناؤنس ہوا پیکج، یا اس سے پہلے بھی کہا جا رہا تھا کہ پھر میکنزم کیا ہوگا، تو کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے اس کے ڈیٹا کو یوز کیا جائے گا، یا پھر پنجاب میں جو ڈینگی کے حوالے سے جو بہت زیادہ شہباز شریف صاحب نے کام کیا تھا اور کچھ ڈیٹا ڈیولپ ہوا تھا اس کو یوز کیا جائے گا، یا اسی طرح کی کچھ چیزیں جو ہیں اس کو استعمال کر کے یہ لوگوں کے گھروں تک یہ سپورٹ جو ہے وہ ان کو دیں گے۔ آپ کے ہاں کیا اس طرح کی کوئی چیز ہے؟ ابھی تک فرزانہ میکینزم کوئی موجود نہیں ہے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام بھی ایک ذریعہ ہو سکتا ہے، لیکن مؤثر ذریعہ یہ ہے کہ جو علاقے کے تھانے ہیں ان کے پاس تمام لوگوں کے کوائف موجود ہوتے ہیں، انہیں زیادہ تر معلوم ہوتا ہے کہ کون کس حال میں ہے۔ اگر ان سے ہیلپ لی جائے تو ان علاقوں میں موجود جو غریب گھر ہیں، جو مزدور دیہڑی دار طبقہ ہے، وہ سامنے آ سکتا ہے۔ اس طریقہ کار کو اپنایا جائے تو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک امداد پہنچ سکے گی۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا مسئلہ یہ ہے کہ جو شہروں کی حد تک ہے وہاں تو کافی لوگ اس سے مستفید ہو سکتے ہیں، لیکن جو بلوچستان کے دیگر علاقے ہیں وہاں پہ اکثریت رجسٹر ہی نہیں ہے، تو وہ ان تک امداد کیسے پہنچے گی؟ اس کے لیے تھانے مؤثر ذریعہ ہو سکتے ہیں، ڈسٹرکٹ انتظامیہ مؤثر کام کر سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل۔ جیسے آپ اگر خیبر پختونخوا میں دیکھیں یا قبائلی اضلاع میں دیکھیں تو ہمارے ہاں بھی بہت زیادہ آپریشنز ہوئے ہیں، اور اس کا ڈیٹا یقیناً ان لوگوں کے پاس موجود ہے، حکومتوں کے پاس، انتظامیہ کے پاس موجود ہے، اور اس کو بھی میرا خیال میں اگر یہ چاہیں تو استعمال کر سکتے ہیں یا اس کی مدد لی جا سکتی ہے۔ مجیب، یہاں پر ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، بریک لیں گے، واپس آئیں گے تو ضرور ہمارا جو سب سے اہم ایشو اس وقت چل رہا ہے، وہ جو میں نے شروع میں کہا کہ بحث چل رہی ہے کہ مسئلہ کہاں سے ہوا، اور وہ ہے وہ مسئلے کا جو جڑ ہے یا جگہ ہے وہ آپ کے پاس ہے، یعنی کہ میں تافتان بارڈر کی بات کر رہی ہوں کہ کیا واقعی وہاں پہ نااہلی تھی، یا پھر ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ اتنا کچھ ہمارے ساتھ ہو جائے گا، ہم ریلیکس تھے، اصل مسئلہ کیا تھا، یہ آپ سے ڈسکس کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد۔ کبھی ایسی صورتحال پیدا ہو تافتان میں تو یہ ایسا ہم اقدامات کریں گے کہ وہاں پہ تیاری کی جائے اور 5,000 آئسولیشن روم ہوں، اسی طرح کوئٹہ میں بھی اس کی تیاری کی جائے۔ اگر وہاں سے لوگ واپس آ چکے ہیں تو پھر آئسولیشن رومز کی اتنی کیوں ضرورت ہے، کیوں وسائل خرچ کیے جا رہے ہیں؟ سرکاری طور پہ نہیں بتایا جا رہا، وزارت خارجہ کی جانب سے بھی نہیں بتایا جا رہا، لیکن جو ویسے آزاد ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اب بھی تقریباً 27 سے 28 ہزار لوگ ایران میں موجود ہیں، وہ چاہے طلبہ کی شکل میں ہوں، زائرین کی شکل میں، تاجروں کی شکل میں، آخر انہوں نے بھی آنا ہے، اور ان کے آنے کے لیے یہ گراؤنڈ ہموار کرنے کی کوشش ہے کہ اگر وہ آتے ہیں تو آئسولیشن روم تفتان میں بھی ہونے چاہیے، کوئٹہ میں بھی ہونے چاہیے، اور اس کی تیاری ہم آئسولیشن رومز کی تو کر رہے ہیں، ہم پھر اس کے لیے تیار نہیں ہے کہ جب ان لوگوں کو ہم یہاں سے ان کے شہروں میں بھیجیں گے تب کیا ہوگا، اس کی تیاری ہمارے پاس نہیں ہے۔ اگر ان لوگوں کو واپس لانا بھی ہے تو ابھی یہ طے کر لیں وفاق اور صوبائی حکومتیں کہ ان کو ہم نے تافتان میں ہی رکھنا ہے، پھر کہیں موومنٹ کی اجازت نہیں ہوگی جب تک سب کچھ کلیئر نہیں ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، لیکن مجیب، جن 27-28 ہزار لوگوں کی آپ بات کر رہے ہیں، کیا ان کا ڈیٹا بلوچستان حکومت کے پاس موجود ہے؟ اور کیا وہ مطلب ٹھیک ہے کہ سامنے سے بات نہیں کر رہے ہوں، لیکن آف دا ریکارڈ کیا کچھ بتا رہے ہیں کہ آیا واقعی یہ ایک اتھینٹک خبر ہے؟ کیونکہ ہم نے بھی سوشل میڈیا پر ایران سے بہت سارے لوگوں کی اس طرح کی باتیں دیکھی ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں سوشل میڈیا پر آ کے، وہ ویڈیوز موجود ہیں ریکارڈ پر۔ تو کیا بلوچستان حکومت کے پاس یا مرکزی حکومت کے پاس یہ ڈیٹا موجود ہے؟ جی فرزانہ، بالکل، وزارت خارجہ کے پاس ایک ایک چیز کا ڈیٹا موجود ہے، انہیں پتہ ہے کتنے لوگوں نے ویزا حاصل کیا، کتنے لوگ کس شہر کے لیے ویزا لے کے گئے، کب وہ گئے، ان کی انٹری ہوئی ایران میں، اور کب انہوں نے واپس آنا ہے، کتنے عرصے کا ویزا تھا، کیا حالات ہیں، ایک ایک چیز سے وہ واقف ہیں۔ یہ جو باتیں ہو رہی ہیں
یہ آزاد ذرائع سے ہو رہی ہیں. مجھے ایسا اندازہ محسوس ہوتا ہے کہ جب یہ بات کی جاتی ہے کہ آئسولیشن رومز بنائیں گے 5,000 تفتان میں, پھر کوئٹہ میں, تو جب لوگ سارے آ چکے ہیں تو اتنے آئسولیشن رومز بنانے کی کوئی تو وجہ ہوگی. اس کا مطلب ہے کہ حکومت فیڈرل وفاق کی سطح پہ بخوبی آگاہ ہے کہ کتنے لوگوں نے مزید آنا ہے, چاہے وہ افغانستان سے آئیں یا پھر وہ ایران کے راستے آئیں, تو اسی کی تیاری کی جا رہی ہے. اور بلوچستان حکومت کو بھی شاید یہ بتا دیا گیا ہے کہ وہ تیاری کر لیں کہ شاید انہیں آنے والے دنوں میں مزید لوگوں کو رکھنا پڑ سکتا ہے. اچھا, یہ تو ہو گئی بلوچستان حکومت کی بات. آپ مجھے یہ بتائیے کہ جس طرح خیبر پختونخوا میں بیٹھی ہوں, آپ اور ہمارا صوبہ جو ہے وہ جنگ زدہ بھی ہے, غربت زدہ بھی ہے, انتہائی پسماندہ بھی ہے. ہمارے وسائل اگرچہ بہت زیادہ ہیں لیکن چونکہ یوٹیلائزیشن نہیں ہے, یا وہ آپ کہیں کہ اس کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کیا گیا اب تک, تو اس کا فائدہ ایک عام آدمی تک نہیں پہنچا, تو وسائل ہمارے پاس نہیں ہیں. تو کیا مرکزی حکومت یا وفاق وہ بلوچستان حکومت کے اقدامات میں کتنی حد تک مدد کر رہا ہے؟ دیکھیں فرزانہ, جہاں تک منہ زبانی کی بات ہے تو تمام وزیر مشیر یہی کہیں گے کہ وفاقی حکومت بہت تعاون کر رہی ہے, بہت وہ کر رہی ہے, لیکن گراؤنڈ پہ بالکل مختلف ہے. اس سے سارے کھیل میں وفاقی حکومت مالی تعاون بھی صحیح طرح نہیں کر پا رہی, اور جن اشیاء کی ہمیں ضرورت ہے وہ بھی نہیں دے پا رہی. بلوچستان حکومت اپنی مدد آپ کے تحت یا فوج کے تعاون سے معاملات کو لے کے چل رہی ہے. جتنی امداد کی ان کو وفاق سے ضرورت ہے وہ ان کو بہم پہنچائی نہیں جا رہی. چونکہ بلوچستان حکومت اتحادی ہے پی ٹی آئی کی, اس لیے وہ کھل کے اظہار بھی نہیں کر رہی, لیکن یہ حقیقت ہے کہ بلوچستان کو اس وقت شدید ضرورت ہے. ماسک کی بھی ضرورت ہے, ہمیں ٹینٹس کی بھی ضرورت ہے, آئسولیشن سینٹرز بنانے کے لیے ہمیں فنڈز کی بھی ضرورت ہے, ہمیں ادویات کی بھی ضرورت ہے, اور جو کٹس ہیں, جو ہمیں کٹس کی اشد ضرورت ہے. کیونکہ اگر یہاں پہ لوگوں کو پھیلتا ہے, اور تفتان یا دیگر علاقوں پہ ابھی افغان بارڈر باقاعدہ کھلا نہیں ہے, ابھی صرف لوگ یہاں سے اپنی ٹرانسپورٹ لے کے جا رہے ہیں. اگر وہاں سے انفلکس ہوگا, وہاں سے بھی لوگ آئیں گے, تو ہمارے پاس کٹس بھی نہیں ہے. اس وفاقی حکومت کو اب تو کچھ کرنا ہوگا, صرف زبانی جمع خرچ سے کچھ نہیں ہوگا. وفاقی وزیر صحت ایک دفعہ دورہ کر کے چلے گئے, انہیں تو یہاں پہ اپنا باقاعدہ کیمپ آفس بنا لینا چاہیے تھا کوئٹہ اور تفتان میں, اور یہاں پہ معاملات کو دیکھنا چاہیے تھا, کیونکہ ان سے ریلیٹڈ ہے. یہ کہہ دینا کہ صحت کے معاملات صوبے کے پاس ہیں 18ویں ترمیم کے بعد, تو صوبے کے پاس صحت کے معاملات ہاسپٹل کی تحت تک ہیں, لیکن جو بارڈر کی صورتحال ہو رہی ہے, جو معاملات وہاں سے جنم لے رہے ہیں, ان کو دیکھنا تو وفاق کی ذمہ داری ہے. انہیں آگے بڑھنا ہوگا اور فنڈز ریلیز کرنے ہوں گے, کیونکہ ہمارے پاس تو ترقیاتی منصوبوں کے لیے فنڈز نہیں ہوتے, اپنے معاملات کو چلانے کے لیے فنڈ نہیں ہوتے. ہمارے لیے بڑے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں. بالکل بالکل, یہی اسی لیے میں نے کہا کہ پختونخوا کے بھی بہت سارے جو مسائل ہیں وہ اسی وجہ سے ہیں کہ وفاق کی طرف سے ملنے والے جو پیسے ہیں ہمیں بر وقت اور پورے مطلب پیسے ہیں وہ نہیں مل پاتے, جس کی وجہ سے مسائل ہوتے ہیں. تو یقیناً بلوچستان کا بھی مسئلہ ہے. مجھے آخر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ ہماری حفاظت کر رہے ہیں, جو ڈاکٹرز ہیں, ان کو تو سلام پیش کرنا چاہیے کہ وہ ان حالات میں بھی جو کورونا کے مریض ہیں ان کو بچانے کے لیے اپنی جانیں داؤ پر لگا کر ان کو بچانے کے لیے بھرپور کوشش کر رہے ہیں. اور میرے خیال میں اس وقت وہ ایک ایسے مجاہد ہیں جو اور ایسی جہاد لڑ رہے ہیں جو کہ میرا خیال میں جس کو جتنا بھی جس کی تعریف کی جائے وہ کم ہے. لیکن کیا ان مسیحاؤں کی حفاظت کے لیے بلوچستان میں صحیح انتظامات کیے گئے ہیں, اور خصوصاً جب ہم بارڈر کی بات کرتے ہیں؟ جی فرزانہ, اقدامات تو کیے گئے ہیں, بلوچستان حکومت کوششیں بھی کر رہی ہے, لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ مکمل انتظامات ہیں تو ایسا نہیں ہے. ابھی بھی یہ لوگ وائرس کے مقابلے میں اتنے اکوپڈ نہیں ہیں جتنا ان کو ہونا چاہیے. 60 سے 70% ان کی ضروریات پوری ہو چکی ہیں کوئٹہ کی حد تک اگر آپ کہیں, لیکن اندرون بلوچستان شاید اب تک وہ چیزیں دستیاب نہیں ہیں جو بہم پہنچانے کے لیے, ان تک پہنچانے کے لیے بلوچستان حکومت اپنی پوری کوشش کر رہی ہے, لیکن اس میں ٹائم لگ رہا ہے. ابھی بھی ینگ ڈاکٹر سے ہماری بات ہوئی, ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم پوری طرح اکوپڈ نہیں ہیں, ہمیں آلات, ہمیں جو ہماری ضروریات ہیں وہ پوری نہیں کی جا رہی.
پھر بھی عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے ہم نے یہ بیڑا اٹھایا. ہم اس مشکل حالات میں بھی عوام کو تنہا نہیں چھوڑ سکتے. اب حکومت کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اس حوالے سے اقدامات کرے. بلوچستان حکومت اپنی طرف سے کوشش کر رہی ہے, لیکن وہی بات ہے کہ وفاق اس طرح تعاون نہیں کر رہا. وزارت صحت کو بھی آگے آنا چاہیے, وفاق کو بھی آنا چاہیے. کیا آپ کے ہاں مجیب کوئی ایسا ڈیٹا سامنے آیا کہ خود ڈاکٹرز افیکٹ ہوئے ہوں؟ کیونکہ میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ جب آپ تافتان کی بات کرتے ہیں, بارڈر کی بات کرتے ہیں, تو پھر اس میں تو ایسا ہوتا ہے کہ پتہ بھی نہیں چل رہا ہوتا کہ جس بندے کا ہم سامنا کر رہے ہیں آیا وہ کورونا افیکٹڈ ہے یا نہیں ہے, کیا صورتحال ہے. مطلب ایک بالکل بلینک صورتحال ہوتی ہے. تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ ہمارے پاس کیسز ایسے سامنے آئے, ہمارے پاس کوئی ڈاکٹر اب تک آفیشلی افیکٹ تو نہیں ہوا, لیکن ہمارے وہ محافظ جو سرحدوں پہ موجود ہیں اور ان کے کیمپوں کی حفاظت پہ مامور تھے, ان میں سے کچھ لوگ افیکٹ ہوئے ہیں. آفیشلی اس کا نہیں بتایا گیا, ان آفیشلی یہ ضرور بتایا گیا کہ وہ لوگ جو سیکیورٹی پہ مامور تھے ان زائرین کی یا ان پاکستانی شہریوں کی اور ان کے ساتھ کانٹیکٹ میں تھے, وہ لوگ کچھ لوگ متاثر ہوئے ہیں. وہ داؤ پہ لگا رہے ہیں, اب بھی لگا رہے ہیں. اس وقت بھی کوئٹہ شہر میں یا اندرون بلوچستان ڈاکٹر اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کی جانیں محفوظ کر سکیں جو اس سے متاثر ہیں. اس کے علاوہ جو کوارنٹائن سینٹر تھے وہاں پہ بھی جو لوگ ڈاکٹر تھے وہ بھی بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ کام کر رہے تھے. اب تک ایسا کوئی واقعہ تو نہیں پیش آیا, لیکن پھر بھی احتیاط ضروری ہے اور ان کو چیزیں بھی پہنچانا بہت ضروری ہے. بہت شکریہ مجیب احمد کوئٹہ سے ہمارے ساتھ تھے, اور نہ صرف بارڈر کی بلکہ اوورآل کوئٹہ کی بھی صورتحال بتا رہے تھے. اور آپ نے دیکھا کہ صورتحال ابھی بھی گومگو کی کیفیت میں ہے. وہ جو ایک پوری طرح واضح چیز ہوتی ہے وہ ہمیں ابھی بھی نہیں دکھ رہی. اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی ہم بہت کچھ جو ہے وہ ابھی بھی چھپا رہے ہیں. اور خصوصاً جو مجیب نے بھی بات کی, جو میں نے بھی بات کی, کہ وہ لوگ جو سب سے پہلے سامنا کرتے ہیں بارڈر سے آنے والے لوگوں کا, جن کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ آیا ان میں کرونا وائرس ہے یا نہیں ہے. ایک بالکل بلینک صورتحال ہوتی ہے, وہ چاہے سیکیورٹی کے لوگ ہوں, وہ چاہے ڈاکٹر ہوں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بھی حکومتوں کو دیکھنی چاہیے کہ جو ہماری حفاظت کرنے والے ہیں اگر وہ بھی محفوظ نہیں رہے تو پھر عوام کی, ان مریضوں کی حفاظت کون کرے گا. یہاں پر لیں گے ایک بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے اپنے مختلف اضلاع میں موجود نمائندگان سے, تاکہ جان سکیں کہ یہ جو کرونا وائرس پوری طرح سے اب اس وقت پاکستان میں داخل ہو چکا ہے, اثر انداز ہو چکا ہے, کئی کیسز ہمارے سامنے بھی آ گئے, تو کیا وہ اس کے حوالے سے اور پھر لاک ڈاؤن کے حوالے سے اس وقت کیا سچویشن ہے مختلف اضلاع میں. اور پھر اس کے بعد ہم بات کریں گے ہمارے اور آپ کے بیہیویئر کی بھی. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے مجیب احمد سے اور آپ کے سامنے ایک صورتحال رکھی, اور اب چلتے ہیں خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں. اور سب سے پہلے ہم چلیں گے ڈیرہ اسماعیل خان میں, کیونکہ ڈیرہ اسماعیل خان میں خیبر پختونخوا کا سب سے بڑا کوارنٹین سینٹر بنایا گیا ہے. اور تافتان سے اور بلوچستان میں جو سارے کے سارے لوگ آئے تھے, اس میں پنجاب کے تھے یا گلگت بلتستان کے یا خیبر پختونخوا کے, انہوں نے یہی روٹ استعمال کیا ہے. ڈیرہ اسماعیل خان میں اس وقت کیا صورتحال ہے اس حوالے سے اور لاک ڈاؤن کے حوالے سے یہ جانتے ہیں عثمان سے. محمد عثمان, یہ بتائیے گا کہ ایک تو لاک ڈاؤن کی کیا صورتحال ہے, اور پھر جو یہاں پہ کوارنٹین سینٹر بنائے گئے ہیں یا آئسولیشن سینٹر بنائے گئے ہیں ان کی کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل, اس وقت میں ڈیرہ اسماعیل خان کے جی پی او چوک پر موجود ہوں. ڈیرہ اسماعیل خان میں لاک ڈاؤن, جزوی لاک ڈاؤن ہے. شہر بھر میں تمام دکانیں, تمام مراکز جو ہیں, مالز وغیرہ وہ بند ہیں. صرف اشیاء ضرورت کی چیزیں, بیکری وغیرہ یا دودھ فروش کی یا سبزی کی دکانیں جو ہیں وہ کھلی ہیں. ڈیرہ اسماعیل خان میں اگر قرنطینہ سینٹر کی بات کی جائے تو ڈیرہ اسماعیل خان کا جو قرنطینہ سینٹر تھا وہ پہلے درزندہ کے مقام پر بنایا گیا, جہاں پر زائرین کو رکھا گیا. پھر اس کے بعد وہ گومل میڈیکل کالج ڈیرہ اسماعیل خان کے شفٹ کیا گیا, وہاں پر بھی زائرین اب موجود ہیں. اور ساتھ میں ریزرو میں اگر بات کی جائے, اگر
दूसरे ज़ायरीन आते हैं तो उनके लिए रिज़र्व में जगह बनाई गई है मुफ्ती महमूद हस्पताल में, वहाँ पर भी ज़ायरीन को रखा जा सकता है। तो ओवरऑल डेरा इस्माइल खान के जो गोमल मेडिकल कॉलेज की करंटीना है वहाँ पर ज़ायरीन और स्टाफ समेत टोटल जो है डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक 500 अफराद जो हैं वहाँ पर मौजूद हैं, जिनके मुताबिक जो है DHO का अमला भी वहाँ पर ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा है ज़ायरीन को, और उनको बिल्कुल मुकम्मल तौर पर वहाँ अंदर ही महदूद करके रखा गया है, जबकि उनको किसी किस्म के लिए बाहर नहीं आने दिया जा रहा, और तमाम तर जो उनकी ज़रूरियात या अशिया की चीज़ें हैं वो उनको फराहम की जा रही हैं। इसके अलावा जो खाने पीने का सामान है उनमें ख़ासकर एहतियात बरती जा रही है ज़ायरीन के लिए भी और अमले के लिए भी। बाकायदा तौर पर जो है डेरा इस्माइल खान में जो स्टाफ है डिप्टी कमिश्नर का, वो बाकायदा तौर पर चेक करता है सामान को, आलात को चेक करके फिर उनको फराहम की जाती हैं। इसके अलावा शहर भर में भी काफ़ी सख्त इंतजाम किए गए हैं पुलिस की तरफ से, किसी किस्म के नौजवानों को जो है बाहर नहीं छोड़ा जा रहा, मनचलों को जो घूमने के लिए सैर सपाटे के लिए आ रहे हैं, तो ये भी हिदायत जारी की गई हैं पुलिस और ज़िली इंतज़ामिया की तरफ से कि महदूद रहे घरों तक ही, घरों में रहना ही एहतियात है। जी नाजरीन, आपने देखा डेरा इस्माइल खान की सूरत हाल, और अब चलते हैं सवात और जानते हैं अनवर अंजुम से। जी अनवर, बताइएगा कि क्या सूरत हाल है इस वक्त सवात में, और आप क्या देख रहे हैं कि जो आइसोलेशन सेंटर बनाए गए हैं उसमें किस किस्म की सहूलियात फराम की गई हैं? जी बिल्कुल, सूबे की दीगर अजला की तरह स्वात में भी करोना वायरस से बचाव के लिए तमाम तर इक़दामात जो है वो मुकम्मल की गई है, और स्वात की जो मुख्तलिफ इलाके हैं उसमें आइसोलेशन वार्ड जो सेंटर जो है वो कायम किए गए हैं, जिसमें PTDC म्यादम, PTDC सईद शरीफ और स्वात के सबसे बड़े अस्पताल सईद शरीफ में एक सेंटर कायम किया गया है। मेरी सईद शरीफ अस्पताल की तर्जमान डॉक्टर नजीबुल्लाह से बात हुई है। डॉक्टर नजीबुल्लाह के मुताबिक तमाम तर तैयारियाँ जो है वो मुकम्मल की गई है, और अभी तक जितने भी इक़दामात किए गए हैं वो मरीजों के लिए काफ़ी है। बहुत शुक्रिया अनवर अंजुम। अब चलते हैं कोहाट की तरफ, जहां पर हमारे नुमाइंदे अलीम हैदर ने जो कोहाट में एक क्वारंटीन सेंटर है उनके मेडिकल ऑफिसर से बात की है। आइए आपको दिखाते हैं। जी बिल्कुल, कोहाट में कोरोना वायरस की वबा से बचने के लिए क्वारंटीन सेंटर मुख्तलिफ मकामात पे बनाए गए हैं, और इस वक्त हम मौजूद हैं गुम्बट के इलाके में, जहां पर क्वारंटीन सेंटर जो बनाया गया है उसमें 44 कमरे हैं और 150 बेड हैं। मेडिकल अमले का कहना है कि हमने तमाम तर हिफाजती इक़दाम किए हुए हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर जो है पाक फौज के दस्ते भी तैनात हैं। इस वक्त मेरे साथ मेडिकल ऑफिसर मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं कि वो मजीद इस हवाले से क्या कहेंगे। जी बिल्कुल, इस वक्त ये सेंटर पूरी तरह से इस्टेब्लिश हो चुका है। यहाँ पर 150 बंदों की गुंजाइश है, लेकिन जो टोटल कैपेसिटी है वो 250 बंदों तक है। यहाँ कोहाट में 3 सेंटर इस्टेब्लिश हो चुके हैं, जो DHQ हॉस्पिटल है और यहाँ पे जो कंडियाली के मकाम पे। इन केस अगर हालात ख़राब हो जाते हैं तो यहाँ पे 250 बंदे जो हैं वो अकोमोडेट हो सकते हैं। बाकी जो पीछे बॉयज़ हॉस्टल है वहाँ पे भी जो है 100 बंदों की अकोमोडेशन हो सकती है। जी आपने सुना कि मेडिकल ऑफिसर का कहना है कि इन केस अगर कोई यहाँ पर पेशेंट आते हैं तो मजीद भी गुंजाइश है बिस्तर्स की, बेड की। यहाँ पर कम से कम 100 से ज़ायद बेड की गुंजाइश मजीद भी है, और इसके अलावा इनका ये कहना है कि जितने भी इंतजामात हैं उनसे हम मुतमईन हैं। जी बहुत शुक्रिया अलीम हैदर, कोहाट की सूरत हाल से हमें आगाह कर रहे थे। और अब चलते हैं बन्नू, जहाँ पर के हमारे नुमाइंदे मोहम्मद नोमान हमारे साथ मौजूद हैं। नोमान, एक तो ये बताइएगा कि बन्नू में क्या इंतजामात किए गए हैं, कितने करंटीना सेंटर्स जो हैं वो बन्नू में बनाए गए हैं, और फिर दूसरा मुझे ये भी बताइएगा कि जो लॉकडाउन किया गया है उसकी यहाँ पर क्या सूरत हाल है। जी बिल्कुल, बन्नू में भी कोरोना वायरस से निपटने के लिए खातिर ख्वाह इंतजामात जो है वो किए गए हैं। ज़िली इंतज़ामिया के मुताबिक कोरोना वायरस के मुमकिन खतरात के पेश नज़र खलीफा गुल नवाज हस्पताल को जो है मजमूई तौर पर आइसोलेशन वार्ड के तौर पर जो है मुख्तस किया है। इसी तरह ज़िला भर में तकरीबन 5 क्वारंटाइन वार्ड जो है वो कायम किए गए हैं, जो कि एक है कक्की में, और इसी तरह गौरी वाला DHQ हस्पताल और जानी हेल में जो है ये कायम किए गए हैं, जिसमें तकरीबन 67 बेड जो है वो भी रखे गए हैं। इसके साथ साथ इन्हें खाने पीने की अशिया और जो दीगर सामान है वो भी यहाँ पर फराहम किया गया है। इसी तरह जो आइसोलेशन वार्ड है खलीफा गुल नवाज हस्पताल में, जहाँ पर तकरीबन 300 बेड जो है वो रखे गए हैं, जबकि ज़िली इंतज़ामिया और महकमा सेहत का ये कहना है कि यहाँ पर हमारे पास 500 बेड जो है वो मज़ीद रखे जा सकते हैं, जिसमें खुदा न खास्ता अगर कोई मरीज़ आता है या इमरजेंसी की सूरत में हम उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह इंतज़ामिया के मुताबिक
बन्नू यूनिवर्सिटी जो कि बन्नू टाउनशिप में वाक़या है और खलीफा गुल नवाज अस्पताल जो कि आइसोलेशन वार्ड के तौर पर मुख्तस किया गया है, उसके साथ ही वहाँ पर भी कुछ इंतज़ाम जो है वो तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं जो कि बवक्त ज़रूरत उसको भी इस्तेमाल किया जाएगा। ज़िली इंतज़ामिया की तरफ से कोरोना वायरस से निमटने के लिए अस्पतालों के अलावा क्वारंटाइन वार्ड के अलावा भी इंतज़ाम जो है वो किए जा रहे हैं, क्योंकि बन्नू शहर में बल्कि पूरे ज़िले में जो है मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन है। अशिया ज़रूरिया की दुकानों के अलावा तमाम तर दुकानात जो है वो बंद किए गए हैं और वक्तन फ़वक्तन ज़िली इंतज़ामिया और पुलिस की तरफ से जो है शहर भर में छापे लगाए जा रहे हैं, जहां पर लोग जो है या दुकानदार जो है वो लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं या हुकूमती अहकामात की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाती है। जी बहुत शुक्रिया, आपने हमें पूरी सूरत हाल से आगाह किया मोहम्मद नोमान। नाजरीन, ओवरऑल आपने देखा कि जो हमारे नुमाइंदगान हैं उन्होंने हमें बताया कि किस तरह से इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में सूरत हाल है लॉकडाउन की, या वहाँ पे जो क्वारंटीन सेंटर्स हैं या फिर जो तिब्बी सहूलियात का एहतमाम किया गया है कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद को तिब्बी सहूलियात देने के लिए, या ओवरऑल जो एक सिचुएशन है वो उन्होंने हमारे सामने रखी है। अगर हम पेशावर की बात करें, सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर की, जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं, वहां पे भी हम ये देख रहे हैं कि लॉकडाउन का जब ऐलान किया गया और फिर उसमें तोसी की गई तो मेन जो तिजारती मराकज़ थे वो बंद हैं, लेकिन पेशावर के कुछ इलाके हैं वहाँ पे कहवाखाने भी खुले हैं, लोग बड़े मज़े से बैठे गपशप भी लगा रहे हैं, टोलियों की शक्ल में बैठे हैं, दुकानें बंद हैं तो वो उनके आगे कुर्सियां डालकर और एक जमघटे की सूरत में बैठे हुए हैं। वो ऐसी सूरत हाल हमें पेशावर में कहीं ना कहीं नज़र आ रही है। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो बड़े बड़े जो तिजारती मराकज़ हैं वो बंद हैं और वहाँ पे जो है लॉकडाउन को फॉलो किया जा रहा है, और जहाँ फॉलो नहीं किया जा रहा वहाँ ज़िली इंतज़ामिया जो है ज़बरदस्ती उनको फॉलो कराने की कोशिश कर रही है। इस सिलसिले में उन्हें सख्ती भी करनी पड़ रही है, कुछ गिरफ्तारियाँ भी हुई हैं, ज़बरदस्ती दुकानें भी बंद कराई गई हैं, ये भी हमने देखा। लेकिन जो मैंने बात की कि पेशावर की जो कहवाखाने हैं वहाँ पे जो इस वक्त चिल माहौल बाज़ जगहों पर आपको नज़र आ रहा है, वहाँ पे मैं खुद गई मुंडाबेरी के एक इलाके में और वहाँ पर जो मैंने देखा और लोगों से बात की वो ज़रा आप भी सुनिए। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूँगी कि हुकूमत बार बार ये बात कह रही है, एक तरफ जब लॉकडाउन कर दिया कहा जा रहा है कि ये कहवाखानों या होटलों में ना बैठे, तो फिर आप यहाँ क्यों बैठे हैं? नहीं, अभी ऐसे बैठे हैं, अभी जा रहे हैं, बस थक गए हैं, जरा इस तरफ बैठे हैं। घर में बैठे बैठे थक गए थे? जी। लेकिन आपको पता है ना कि ये बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव मामलात है, तो हमें थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए। बिल्कुल जी, इस बारे में हमें एहतियात करना चाहिए। बिल्कुल। का नाम क्या है? अब्दुर्रहमान साहब, आप यहाँ पे बैठे कावा एंजॉय कर रहे हैं, तो हुकूमत ने कहा है कि घरों पे बैठे। ठीक है जी, वो ये कावा पी रहे जा रहे हैं, मुझे रिक्शा खड़ा है, ये रिक्शा चलाते। अच्छा, आप रिक्शा ड्राइवर हो, तो यहाँ पे आके आप कावा पी रहे हो? कावा पीते बस चला जाते, 2 मिनट बैठ जाते जैसे। अच्छा, तो आपको पता है ना कि 2 मिनट बैठना भी बड़ा खतरनाक है। ये सही है, क्या करेगा, कावा तो पीना पड़ेगा ना। अच्छा, क्या करेंगे, कावा तो पीना पड़ेगा। अब आप लोगों ने यहाँ पे बड़ा मजमा सा लगाया हुआ है, हुकूमत बार बार कह रही है कि खुदा के लिए घरों में बैठे, तो आप लोग यहाँ पे क्यों खड़े हैं? ये सब खड़े हुए हैं, कोई नहीं जा रहा इधर से। आप भी तो नहीं जा रहे ना? मैं तो सिर्फ आकर खड़ा हुआ हूँ, खाली ये आपकी बातें ही सुन रहा। सारे यही कह रहे हैं ना, सब यही कह रहे हैं कि मैं तो बस बातें सुनने। किसकी बातें सुनने आए हैं? आज इन्हों की बातें सुन रहे हैं। हाँ, वैसे पेशावर में ये जो कहवाखाने हैं ये बड़े मशहूर हैं, कावे के जो कप पे बड़ी बहस चलती है, सारा कुछ होता है, लेकिन अभी नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। तो फिर आप क्यों बाहर आए? बस आए हैं, बस सैल करने, बस सब दुकानें बंद हैं, किधर घूमे, किधर चीज की सैल करने आए हैं? जो देख रहे हैं यही जो देख रहे हैं आप जो खड़े हैं। अच्छा, आप भी सैर करने आए हैं? हाँ ना, मैं रिक्शा ड्राइवर हूँ जी। अच्छा, आप किस लिए आए हैं? मैं भी चक्कर लगाने आए हैं। तो गवर्नमेंट कह रही है खुदा के लिए इन चक्करों को बंद करें और घर पे बैठे। नहीं जाते, बस घर में बैठेंगे जी, इंशाल्लाह जाते आप। बेटा, आप लोग बाहर क्यों घूम रहे हैं? और ये आप क्या क्रिकेट खेल के आ रहे हो? हाँ। घर पे क्यों नहीं बैठते हो? दुकानें बंद हैं, हम घर में क्या करें? नहीं तो दुकानें बंद हैं तो आप घर में बैठे ना। क्रिकेट खेलते हैं बस। अच्छा, घर में तो हम लोग बोर हो जाएंगे। बीमारी अगर फैल गई तो फिर क्या करेंगे?
बीमार है तो वैसे भी पिली हुई है, मरना तो एक दफा है। हाँ, आप इनसे एग्री करते हैं कि मरना तो है, बस खैर है, रहने दे? मरना तो बेशक है जी, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, तो लेकिन एहतियात इलाज से बेहतर है। तो आपको लगता है कि ये गलत कह रहे थे? ये गलत कह रहे हैं। हमें एहतियात करनी चाहिए। आपको लगता है हमें? ये गलत क्यों है? तो आप बाहर क्यों घूम रहे हैं? हम बच्चे के पीछे गए, बच्चे को क्या हुआ है? दुकान दे गया, उसको लेके आना हो। वो उसकी दुकान खुली है? और सब्जी मंडी की है। अच्छा, सब्जी मंडी। हाँ जी, हाँ। सारी बातों के बावजूद क्या हमें घर से निकलना चाहिए? नहीं। तो फिर आप लोग क्यों निकले? हम काम के लिए। नाजरीन, आपने देखा कि किस तरह से बाज लोग अजीब किस्म की बातें कर रहे थे। दूसरा एक अजीब सा बिहेवियर है। जब से ये सोशल मीडिया आया है, हम ये समझते हैं कि हम कोई ऐसी हरकत कर देंगे, कोई ऐसी वीडियो बना देंगे जो मिलियंस और उसमें जो है लोग देख लेंगे, उसके व्यूअर्स हो जाएंगे। तो अजीब अजीब हरकतें जो हैं वो लोग कर रहे हैं। एक वीडियो आपको मैं दिखाना चाहूँगी, ये ज़रा देखिए कि ये साहब जो है वो कोरोना से निपटने के लिए क्या कर रहे हैं। अब ये देखिए कि इन्होंने कैसे एक थैले में छींक कर कोरोना को अपने लिहाज से कि मैंने उसको वहाँ पे वायरस को बंद किया, फिर उसे किस तरह से मारा। मतलब ये किस किस्म की हमारी किस किस्म का मजाक है। अजीब अजीब किस्म के लतीफ़े हम बना रहे हैं, अजीब अजीब किस्म की जो है वो वीडियोज़ रिलीज़ कर रहे हैं। ये कोई तरीका नहीं है। ये बहुत ही हसास मामला है, ये बहुत ही तकलीफ दे मामला है। जब आपके लिए सारी लोग परेशान हो रहे हैं, आप किस किस्म का बिहेवियर दिखा रहे हैं। कुछ दिनों की बात है, हो सकता है कि हम बहुत जल्द इस पर काबू पा लें, हो सकता है कि इस पर काबू पा लिया जाए, ये भी मुमकिन है। उम्मीद तो नहीं छोड़नी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ इस तरह का रवैया भी नहीं अपनाना चाहिए। इतना गैर संजीदा रवैया बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और ख़ुसूसन ये एक अपना ही मजाक उड़ाने वाली बात है। तो प्लीज़ घरों में रहिए, वो सारी जो इंस्ट्रक्शंस हैं उन पर अमल कीजिए जो बार बार आपको टीवी स्क्रीन पर नज़र आती हैं। मैं एक बार फिर आखिर में प्रोग्राम से आपको खुदाफिज़ कहने से पहले सलाम पेश करना चाहूँगी, सलूट करना चाहूँगी अपने उन डॉक्टर्स को, उन मसीहाओं को जो ख़तरे को जानते हुए भी हम सबको इस ख़तरे से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ मीडिया के उन लोगों को भी सलाम पेश करना चाहूँगी जो लम्हा बलम्हा आप तक खबर पहुँचा रहे हैं और आपको ये समझाने की भी मुख्तलिफ़ तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि प्लीज़ सीरियस हो जाइए, इस वायरस को संजीदा लीजिए। ऐसा ना हो कि हमारे लिए भी हालात मुश्किल हो जाएं। हमारी तरफ से इतना ही। फरजाना अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।